گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ آج کے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ایک ہندو ویڈنگ کی ہے، اور اگر آپ ہندو مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتے پھر بھی آپ لازمی طور پہ پہچان جائیں گے کہ دلہا کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو دلہا کی طرح سجا کر کیوں بٹھایا گیا ہے، کیونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہ صرف ہندو کہ جن سے مذہب سے یہ رسم تعلق رکھتی ہے، بلکہ سکھ اور مسلم لوگ بھی اس رسم کو ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ رسم ہے جس کو شاہ بالا یا سر بالا کہا جاتا ہے۔ سروالا جی سروالا جی آج آپ سادہ الفاظ میں اس رسم کی وجوہات یہ ہیں کہ ہندو مذہب میں قدیم نظریات کے مطابق منگنی یا سگائی کے بعد شادی سے پہلے اگر لڑکی مر جائے تو لڑکا جہاں مرضی شادی کر سکتا ہے، مگر اگر لڑکا مر جائے تو لڑکی جہاں مرضی شادی نہیں کر سکتی، اس کی شادی اسی گھر میں جہاں اس کی منگنی ہوئی تھی کسی اور سے ہونا لازم ہوتی۔ اسی لیے جو لڑکے کا باپ ہے اس کے لیے لازم ہوتا تھا کہ وہ ایک اور لڑکا پیش کرے کہ اگر لڑکے کی موت ہو جاتی ہے تو لڑکی کی شادی اس کے بعد کس سے ہوگی۔ اسی جو متبادل ہے اس یہ دوسرا دلہا ہوتا تھا کہ اگر پہلے دلہا کی موت شادی سے پہلے ہوتی ہے تو لڑکی کی شادی اس دوسرے دلہا سے ہوگی، تو اس کو بھی دلہا کی طرح ہی تیار کیا جاتا اور ساتھ رکھا جاتا جب تک کہ شادی مکمل نہ ہوتی، تو اس کو کہا جاتا تھا سر بالا یا شاہ بالا یا شاہ بالا۔ اب آئیے لفظ شاہ بالا کے ڈکشنری میننگ کی طرف، تو ریختہ ڈکشنری میں یہ میننگ لکھا ہوا ہے کہ دلہا کا ہم قامت اور ہم عمر قریبی رشتہ دار جسے دلہا کی طرح سجا کر دلہا کے ساتھ گھوڑے یا سٹیج پر بٹھا دیتے۔ شاہ بالا کے لفظ کا ہندی میں ارتھ یا ہندی میں مطلب یہ ہے وہ بالک جو وواہ کے سمے دلہے کے ساتھ پالکی یا گھوڑے پر بیٹھ کر ودو کے گھر جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بالک یعنی وہ لڑکا جو وواہ کے سمے یعنی شادی کے وقت دلہے کے ساتھ پالکی یا گھوڑے پر بیٹھ کر، پرانے زمانے میں پالکی کا بھی رواج تھا تو اس میں بیٹھ کر ودو کے گھر جاتا ہے، یعنی ودو ودا ہونے والی یعنی دلہن کے گھر جاتا ہے۔ ڈکشنری میننگ میں شاہ بالا کو دلہا کے ساتھ گھوڑے پہ بٹھائے جانے کا ذکر ہے، جو کہ قدیم زمانے کی اہم سواری تھی اور آج کے جدید زمانہ میں بھی اس کا رواج عام ہے۔ ڈکشنری میننگ میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاہ بالا جو ہے وہ دلہا کا ہم عمر اور ہم قامت ہو، جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دلہا ہے اس کی عمر کم لگ رہی ہے اور جو ساتھ شاہ بالا بیٹھا ہوا ہے اس کی عمر زیادہ لگ رہی ہے۔ ریفرنس کی طرف کہ کہاں
लिखा है कि शाह बाला जो है वो किस लिए बनाया जाता था, तो मुलाहजा कीजिए रेफरेंस। ये रेफरेंस है एक बुक अ ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स, और ये तरतीब दी है H.A. रोज़ ने, और इसको प्रिंट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में। इसमें जो डाटा है वो लिया गया है पंजाब की मरदमशुमारी रिपोर्ट से, जो कि 1883 की है, और ये रिपोर्ट तैयार की डेंजल आइवस्टन ने। और दूसरा इसमें डाटा लिया गया है मरदमशुमारी रिपोर्ट पंजाब की 1892 की, और ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की थी एडवर्ड मैकलिगन ने। और ये जो बुक है इसमें तमाम पंजाब की ज़ातों और कबीलों के मजहबी रसूमात, उनके मजहबी अकायद और दीगर मामलात इसमें दर्ज किए गए हैं। ये इस किताब का वॉल्यूम 1 है और इसका पेज है 799, और ये चैप्टर है हिंदू मैरिज ऑब्जर्वेंस, यानी हिंदुओं की शादी के मतलब जो भी रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। इस पेज का पहला पैरा देखिए, आ बॉय रिलेटिव टू द ब्राइड्स ग्रूम इज़ मेड हिज सरबाला। दुल्हे का कोई रिश्तेदार लड़का उसका सरबाला बनाया जाता है। एंड इफ़ द ब्राइड ग्रूम डाई, और अगर दुल्हे की मौत हो जाए, द ब्राइड इज़ वेडेड टू द सरबाला, तो उस लड़की की शादी, दुल्हन की शादी सरबाला से की जाती है। एंड हर मैरिज मस्ट नेवर बी पोस्टपोन्ड, और उसकी शादी को हरगिज़ लेट नहीं किया जाता, मुलतवी नहीं किया जाता। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालात में, व्हाटसोएवर, कुछ भी हो जाए। व्हेन शी हैज़ वंस गॉन, जब वो एक दफ़ा अदा करे, थ्रो द सेरेमनी ऑफ जल चढ़ाना की रस्म। इसी से रिलेटेड अब ये एक वीडियो मुलाहजा फरमाइए। ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਵਾਲਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹਜੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ रस्म के मतलब इस्लामी नुक्ता नज़र जानने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लें कि ये जो बर्रसगीर सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, यहाँ पर जो पहले सबसे धर्म मौजूद था उसको प्राचीन धर्म कहा जाता है। प्राचीन सबसे पुराना धर्म मज़हब वो है सनातन धर्म यानी हिंदू मज़हब, और हिंदू मज़हब के बाद बुद्ध मत, फिर जैन मत, फिर यहूदियत, फिर ईसाइयत, फिर इस्लाम, और आखिर पर सिख धर्म की बारी आती है। अगर हम अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं कि जो मुस्लिम लोग इस खित्ते में यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नस्ल में इनके आबाओ अजदाद जो है वो ज़ाहिर है हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और उनका अपना मज़हब था, अपनी रसूमात थी। जब वो हिंदू मज़हब से इस्लाम में या हिंदू मज़हब से सिख धर्म में और सिख धर्म से इस्लाम में आए, तो उन्होंने ये रसूमात नहीं छोड़ी, बल्कि वो बदस्तूर इसको जारी रखे हुए थे। इससे पहले का ज़माना, जो किसी शख्स के इस्लाम कबूल करने से पहले का मज़हब या ज़माना होता है, उसको कहा जाता है ज़माना जाहलियत। इसका ज़िक्र कुरान हकीम में भी है और इसका ज़िक्र हदीस मुबारका में भी है। तो हम जो लोग बरसगीर में आरियाई लोग आबाद हैं, यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हम मुस्लिम लोग आबाद हैं, तो हमारा पुराना मज़हब चूँकि हिंदुइज़्म है, और इसलिए वो हमारा ज़माना जाहलियत है, और ये रस्म चूँकि ज़माना जाहलियत से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए ये मुसलमानों के लिए इख्तियार करना किसी तौर भी जायज़ व दुरुस्त नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि आपने जाहलियत की रसूमात को इख्तियार करने से मना फरमाया है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6882 है कि अल्लाह ताला के नज़दीक लोगों में से सबसे ज़्यादा मबगूज़ यानी जिस पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ,
تین طرح کے لوگ ہیں: حرم میں زیادتی کرنے والا، دوسرا جو اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کا خواہشمند ہو، تیسرے وہ شخص کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4031 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوا۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو شادی سے پہلے ہی ایک شوہر ہونے والے شوہر کی موجودگی میں دوسرے شوہر کو مقرر کرنا کہ اس کے بعد یہ شوہر ہوگا، یہ اسلامی اخلاقی اقدار کے بالکل منافی ہے اور کسی طور بھی اسلامی نظریات کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہ درست و جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔